Hi guys, super yummy goodness na ba ang hanap nyo? Yan! Healthy foods muna tayo niyan, katulad ng chop suey na yan guys. Puro kasi tayo karne guys, kaya minsan naman maggulay-gulay din katulad niyan. Samahan nyo ako maghiwa guys ha. Hiwa-hiwa lang ng mga ingredients, napaka-basic lang yan guys. Sa huli, ipapakita ko kung ano yung mga ingredients na iniwa natin ha. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo sa mga nag-participate sa hula comment portion natin guys. Ayan. Thank you very much guys. Kay Ma'am Jerry Villas, yan, maraming salamat. Lou Magay, Pearly Kilala, Jack Begino, tama ba pagbasa ko pre? Mary Grace Nerison, Howard Niloban, ang aking bayaw, yan. Goldilocks, Jeffrey Limet, syempre, Lexter Garcia, salamat pre. Buboy Butalams, boss, paano ba pronounce yun? Rob Reyes, Isa Cadiz Rodriguez, yan, umabol yung nag-comment ngayon lang. At kay Mrs. Ayan Nukum, yan. Maraming salamat sa inyo lahat guys ha. Ayan, syempre nagagayat pa tayo. Sa carrots na tayo. Iwain natin maninipis yan guys. Tapos itong favorite ko yung Sicharo. Alam nyo ba English nyan guys? Comment down below guys. Ang sarap-sarap niya. Favorite ko yan lalo sa pansit. Yan. At syempre ugasan natin yung liver tsaka yung gizzard natin. Sala tayo. Imbis na tayo balon-balunan lang ha. Dati ganun lang eh no? Siyempre, iwain natin yan ng maliliit guys. Simulan natin dyan sa atay, buhay. Umalis ka na dyan sa pwesto mo. Yan. Alam nyo ba iba pang luto dyan sa mga atay at balon-balunan guys? Favorite nyo naman ba yung adobo dyan? Yan, ganyan. Sarap nyan guys. Yung gizzard yan, balon-balunan. Siyempre, iniwa rin natin yung maliliit. Tsaka ang huling-huli, bell pepper guys. Pang pabango yan. Tsaka masarap yan. Lalo sa pizza. Yan. Comment down below nga guys kung ano pang gusto nyo lutuin ko at puntahan. Montage tayo guys ng very light. Ayan. Ganda. Ito nga pala guys yung mga ingredients natin para sa chop suey natin ngayon. Post nyo na lang. Montage ulit. Ayan, it's cooking time na. Lagay tayong cooking oil. Siyempre, garlic. Kasama niyan yung sibuyas, syempre. Ayan. Pati gisa-gisa. Tapos yung balon-balunan natin. Ayan. Tapos yung lips. Kasama tayo ng atay. Buhay. Ayan guys. Pating gisa-gisa. Kasama ng bell pepper at carrots dyan guys. Cauliflower. Yan din ba kayo mag-chop suey guys? Comment down below naman. Ayan, cauliflower. Sinama natin. Konting takip. Oyster sauce. Tapos yung favorite ko na si Charo. Ano bang English niyan? Ayan, tapos cabbage. Tsaka yung celery. Ayan, halo-halo ng konti. At montage na tayo bang kumukulo. Luto na guys. Ayan, malapit na yung favorite part ko, yung tikiman time. Ayan. Guys, ano pang sarap na luto na gulay dyan? Pwede nating lutuin next time. Ayan, comment down below lang guys. Ayan, tikiman time. Sarap guys. Tamang alat, tamang tamis. Ayan. Try nyo na rin yan guys sa inyo ha. Tingnan natin, comment down below guys kung nasarapan ba yung mga bebe nyo dyan. Ayan. Okay. Tignan mo naman, no? Pang commercial. Nabu pa ako. Ayan. Yan, may gizzard yung social na balon-balunan. Gizzard pala English noon. Pwede na ba akong pang commercial? Kunin nyo na ako guys. Kaya thanks for watching guys. For more super yummy goodness, like, comment, and subscribe.